Sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:58 p.m. Mauping nga kulop sa aton nga tanan, adian aton mga balita sa yana nga pangurason. 1,305 nga mga driver sa Calbayog ng Santa Margarita sa probinsya ng Samar nakakarawat ayuda ilarom san AX program san DSWD. Pamatiyan tan detalye matikang kan Suzat Pretansyo. Radyo Pilipinas Report. Nakakarawat san ayuda ang kabugusan nga 1,305 nga driver san taxicol, center car nga jeep type sa Calbayog City nga Santa Margarita sa ginpatigayon nga payout ilarom san Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX san Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ginbuhat ang payout sa Calbayog City Sports Center sa Barangay Capoocan, Kakulop, Abril 8 sa pagkikigbubligay sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Tag 5,000 ka pesos ang ginhatag nga ayuda sa kada benepisyaryo nga dako nga bulig sera adlaw-adlaw nga panginahanglan. Sigon san mga pasyal, ginpatuman ini nga programa agud mabuligan ang mga driver labi na yana sa panahon san padayon nga pagsaka san presyo san krudo ngan iba pa nga paraliton. Hulos naman nga nagpahayag san pagpasalamat ang mga driver sa nakarawat nga bulig pinansyal nga magahatag sa era san higayon agud makapamalit sa mga panginahanglan sa era pamilya o sa era padayon nga pagpamasada. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretansyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. LGU Gandara, ginkarawat ang solar-powered irrigation project para sa mas marigon nga agrikultura. Pamatiyan tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretansyo. Radyo Pilipinas Report. Ginkarawat san gobyerno lokal san Gandara ang team san Primex Incorporated para sa courtesy call ngan project meeting may kalabutan sa Philippine Solar Powered Irrigation Project o PSPIP. Ang Gandara usa sa mga napili nga benepisyaryo san proyekto kundi ginpili ang barangay kasabahan nga project site. Basar sa record, ang bungto ang nag-uusahan sa bugos nga munisipyo sa rehiyon nga napasulod sa programa ngan ikaupat nga LGU sa bugos nga Pilipinas nga nakikigbahin sini. Ginisgutan sa meeting ang mga importante nga aspeto sa implementasyon sa proyekto, koordinasyon ng technical nga detalye sa pagpadayon san proyekto. Sumala san LGU, dako ini nga pitad sa pagpauswag san sustainable nga agrikultura ngan pagparig-on san kapasidad san bungto kontra sa epekto san klima. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretansyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Inang kabugasan sa aton mga balita sa yana nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Masunod na ang programa, Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa